हाय सांग माने जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलर थिबे आ खुशी थिबे। सांग माने आ गोटे नुआ वीडियो को आपण मानकु स्वागत। सांग माने जाइथिली मार्केट देखिली पड़ीची देसी मागुर। मु भाबिली आज गोटे देसी मागुर रेसिपी करिबा, मागुर माछो आंबो बेसर करिबा। ताले चलंतु सांग माने मागुर माछ को नेकी घर को जिबा आउ रांधिकी देखेबी आपण मानकु केमिति तार मेकिंग प्रोसेस। सांग माने मागुर माछ आसिक पहुँचीगला। एबे चलिबो कटाकुटी। सांग माने भल भाबे माछ काटी नेबे आउ परिष्कार करी धोई नेबे। तापर आमे कोन कोन सेतरे पड़िबो आ कोन नाही पड़िबो से कथा भी आपण मानकु सब कहिबी। सांग माने पछ वीडियो रे आपण माने बहुत सारा भल पाया देइचंती। सांग माने एमती भल पाया मो संगरे थाउ। सांग माने जो माने नुआ करी वीडियो देखुथिबे प्लीज 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 से माने सब्सक्राइब करिया को जम्मा भूलिबेनी। लाइक शेयर तो करिवे ही करिवे, सब्सक्राइब करिया को जम्मा भूलिबेनी। सांग माने एबे माछ कटा कुटी पाखापाखि सरलाणी। एबे ताकू धोई नबा। धोइला परे तापरे कोन कोन करिबा सब बतेबी। वर्तमान चलीची माछ धुआ। मागुर माछ को भल से धोई नेबे। कहीं जिते बेले मागुर माछ कटा जाए टिके पाउंस देहरे बोला जाए, कारण पाउंस देहरे न बोलिले मागुर माछ खसीब आउ पनिकी काटी हब नाही। से कौन हुए मागुर माछ को भल भावे धोई नेबे, कारण पाउंस जो लगी थाए सी बाली भलिया लगे। खाइला बेले दांतरे बाजिबो, काडू काडू लगे। सेते बेले कहिबे बेहेरा भाई हमको कहले नाही। वर्तमान मागुर माछ पूरा धुआ धुई सरिला। एबे स्टार्ट करिबा तारो मेकिंग प्रोसेस। आउ कौन कौन मसला मसली पड़िबो मु भी कहबी। एपट शुक्ला लंका, कंचा लंका, रसुण, गोटा जीरा, सोरिष तो मेन पड़िबो। आ अल्प कला जीरा, पियाज पियाज किछि बाटी नेबे अल्प, आउ किछि तेल रे पकेबे। बाकी आंबुल आउ जो रहिला आंबुल तो आज मेन बहिर हीरो आंबुल पड़िके हबो। बाकी आलू भी एथरे पड़िबो, कि आमर टिके आलू खाइबा भल लागे। आलूटा हूँ ऑप्शनल, आपण चाहिए पके पारे, न चाहिए सेमती किसी ना। खाली आंब हेले भी चलो। वर्तमान मसला को भल भाव बाटी नबा। केवल कला जीरा को छाड़ी आउ समस्त को बाटी नेबे। सांग माने शिଳରେ बाटिबे ताको दिथर बाटिबे, नने सी रही खतड़ा। ग्रेवी हम ना बहलिया। ग्रेवी रे बाहर अदा खंड रसुण खंड। सेते बेले कहिबे बेरा भाई आमको कहले ना। वर्तमान चलिबो बटा बुटी। बटा बुटी सरला परे तापरे माछ हबो भजा, तापरे हबो ताकू कषाकुषी, तापरे हबो झोल। सांग माने मागुर माछ प्राय समस्तंकर पसंद। मागुर माछ आंबुल झोल गोटे बढ़िया लगे, आंब झोल भल लगे। आ सोरिष तो तादर कॉमन। सोरिष नदेले आंबुल मागुर माछ रेसिपी अधूरा। वर्तमान मसला प्रथम राउंड सरला पर सेकेंड राउंड सरी जाइए। वर्तमान मसला को काढ़ी नेबा प्लेट को। सांग माने गोटे बढ़िया कथा, सब बेले शिल को धोईकी ता पानीटा रखिथिबे मसला पानी, सेटा हला मेन काम। सी जो मसला रे पड़ले जो टेस्ट बाहरिबो। एबे पड़िबो बिलाती पड़िबो, सेथिरे भी आलू पड़िबो, सेथिरे भी टमाटो पड़िबो, सेथिरे भी आंब पड़िबो। वर्तमान आमे मागुर माछ को हळदी लूण आउ किछि सोरिष तेल देकी ताको भलो भाबे ताको वर्तमान मैरिनेट करि नबा। माने ता देह रे पूरा बळे दबा, तापर ताको भजा हबो। सांग माने जते बेले भी रेसिपी करिवे मन दे करिवे, ध्यान से करिवे। विरक्ति हबो आनिबेनी, नने रेसिपी भलो लागिवो। रेसिपी जते टाइम देबे, जते धीरे से सुस्थ से करिवे, बढ़िया लागिवो, टेस्ट लागिवो। देखंतु हमर सब मसला मसली रेडी। माछ भी एपट रेडी। एठी रहिला मसला पानी, एपट रेला आंब आउ आलू। तेल तो पड़ी गला। हमर तो उठा चुली जेइटी की नेबे सेइटी रांधिबे। वर्तमान तेल हबो गरम, पड़ियो मागुर माछ। हाँ सांग माने मागुर माछ को अल्प भाजिबे। बेसी भाजिले से पूरा हो सुखुआ बड़ी। आउ झोल पकेले टेस्ट लगे। से कहे बेहरा भाई आमको कहला ना।
ସବୁବେଳେ ମାଗୁର ମାଛ ଭାଜିବେ ଅଳ୍ପ ଭାଜିବେ 40-50% ହେଲେ ବି ଚଳିବ, କି ଟେନସନ୍ ନା। ବାକି ଯେଉଁ ହେବ ସେଟା ଝୋଳରେ ହେବ, ଫୁଟିଲା ବେଳେ ହେବ, ସେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ପାଖାପାଖି ହେଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛକୁ ଖୋଲିଦେବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି କେତେବେଳେ ମାଛ ହେବ ଆଉ ଭାତ ଖାଇବି, ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଝୋଳ ଗୋଳିକି। ଆହା ମାଛକୁ ଦେଲେ କାଢ଼ି ଏବେ ମସଲା ମସଲି ହେବ, କଷାକଷି। ଏପଟ ରହିଲା ମାଛ ଭଜା, ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲ, ଏପଟ ରହିଲା ବଟା ମସଲା ଆଉ ବିଲାତି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ତେଲ ହେଲାଣି ଗରମ, ଅଳ୍ପ ପକେଇଲେ କଳା ଜିରା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି କଳା ଜିରା ପକେଇବେ ଅଳ୍ପ ପକେଇବେ, ବେଶୀ ପକେଇଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ସେତେବେଳେ କହିବେ ଯେ ବେହେରା ଭାଇ ଆମକୁ କହିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ପଡ଼ିବ ପିଆଜ। ପିଆଜ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ପଡ଼ିଯିବ ସେଥିରେ ବିଲାତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ସୋରିଷ ପଡ଼ିଛି ସୋରିଷକୁ ଆଗେ ପକେଇବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ବିଲାତି 80% ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ପକେଇଦେବେ ହେଉଛି ମସଲାକୁ, ସୋରିଷ ଯେଉଁ ବଟାଣ। ସେଇଥିରେ ସେ ବିଲାତି ବି 20% ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ମସଲା ବି 100% ଡନ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପଡ଼ିଲା ଲୁଣ, ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ହଳଦୀ, କାରଣ ହଳଦୀ ମାଛରେ ତ ପକେଇଥିଲେ, ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଗଲା ହଳଦୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲାତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସିଝେଇବା, ତାପରେ ମସଲାକୁ ଦିଆଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମସଲା ତ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗେଇ ଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ବିଲାତି ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ତା ସହିତ ବି ମସଲା ମସଲି ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ ପକେଇବା? ଏବେ ପକେଇବା ମେନ୍ କଥାଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ପକେଇବେ ମାଛରେ, ଆମ୍ବକୁ ଯେଉଁ ସିଝେଇବେ, ଆମ୍ବକୁ ମାତ୍ର 30% ସିଝେଇବେ, ବାକି ସିଝିବ ସେ ପାଣିରେ ଫୁଟିକି ସିଝିବ। କାରଣ ଯଦି ଆମ୍ବକୁ ଆମେ ବେଶୀ ସିଝେଇ ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ଆମ୍ବ ହେଇଯିବ ପଣା, ଆଉ ଝୋଳରେ ମିଳିବନି ଆମ୍ବ, ଖାଲି ମିଳିବ ତା ଟାଙ୍କୁଟା। ଆଉ ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୋତେ କାହିଁକି ଭାଇରା ବାବୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଗଲା, ଆପରେ ପଡ଼ିବ ଆଳୁ, ସେଇଥିରେ ସିଏ ସିଝିବ, ବାକି ଯେତିକି ନ ସିଝି ସେ ସିଝିବ ସେଥିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଗଲା ଆଳୁ, ଆଳୁ କିଛି ସମୟ କଷିବା, ତାପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟେଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ମାଛ ପକାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କଷାକଷି। କଷାକଷି ତ ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଦିଆଯିବ ପାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଣି ଆପଣ ହିସାବରେ ଦେବେ, ଯେମିତି ଟିକେ ଝୋଳ ହେବ, ଗରମ ଭାତରେ ଖାଇ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲା ପାଣି। ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟିବ। ପାଣି ତ ପାଖାପାଖି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ମାଗୁର ମାଛ ଭଜାଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଫୁଟେଇବା, ତାପରେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଝୋଳ ପୁରା ଗପ ଗପ କି ଫୁଟୁଛି, ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ। କେମିତି ଖାଲି ହଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଖାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଘରେ ସିମ୍ପଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାଗୁର ମାଛ ଆମ୍ବ ବେସର କରିପାରିବେ। ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଉଛି ବେସର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଘରେ କହିଦେଉ ଆଜି ସୋରିଷ ଦେଇକି ଆମ୍ବ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଝୋଳ ହେବ। ବାସ୍ ଏବେ ଓହ୍ଲାଓହ୍ଲି ସରିଲା। ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଖାଇବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏପଟେ ଭାତ ମାଛ ବଡ଼ା ସରିଲାଣି, ବାପ ବି ବସିଲାଣି ଯାଇକି ପାଖରେ। ମୋ ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ଥିଲା କାରଣ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରିଥିଲି। ଏବେ ଯାଇକି ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବସିଗଲି, ଝୋଳ ଟିକେ ଗୁଳେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇବି, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି।
एबे मु खाइली भात आउ खाइकी कहली बहुत बढ़िया है सांग मैंने आपण मैंने भी ट्राए करंतु आउ एमती रेसिपी तैयारी करी खाआंतु सांग मैंने मागुर माछ आंबुल आंब बेसर बहुत भल लगे आपण मैंने घरे ट्राए करेंगे आउ खाइबे।